መጻጻአሁምን ብድምቀት ይሁን መጽሁም አቀባበላውን ብድምቀት ይኔሩ ተካይደት ኮንፈረንስ ብስለት ብዝተመሎ ህዝባዊ ሓላፍነትኩም ከምታ ተመሪጽኩም አዝመጻሁም ንኹሉ ርኢኹም ንኹሉ ብዘምህር መንገዲ እቲ ኮንፈረንስ ዕወት ብዝምሆነ መንገዲ እዩ ተዛዚሙ ዘሎ ዕወትነቱ ብብዙሕ መንገዲ ገልጾ ንኽእልና ተመራርጻውን የርአና ኣሎ ወላ እኳ ውሱናት በብዘው ዝተወከልኩም ሓሳብኩም ተገለጽኩም ግን ካብ ኩሉ ዘባታት ዝሰማዕናዮ ዝተረዳእናዮ እቲ ህዝቢ ኣብ ቦትኡ ጥራሕ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ንመንነቱ ንኽብሩ ክሳብ ክንደይናይ ብጽንዓት ደው ከም ዘለ ኣመስኪርኩም ንኹልና እውን ኣምሂርኩም ኢኹም ከም ብሓድሽ እዞም ብኣፍቲ ደምዳመ ኣዋጅ እውን ይገልጽዎ ነይሮም እዮም ብተደጋጋሚ ይግለጽ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ እቶም ቀዳሞት መራሕትና ብተደጋጋሚ ተንስዋ እናው ይገልጽዎ ነይሮም እዮም ብተግባር ተሰዊኦም እዮም ዝድገም ዝስለስ የለን ትንዚ ህዝብ እዚ ካብቲ ዘለዎ ጸገም ካብቲ ዘለዎ ወጽዓ ምውጻእ ጥራሕ እንተይኮነስ ናብቲ ዝግብኦ ዝለዓለ ቦታ ንምብጻሕ ልዕሊ መስዋዕት እውን ተዝህሉ ማለት እዩ ልዕሊ መስዋዕት እውን ዝኽፈል ተዝህሉ ከፊልካ ኣብታ ክበጽሓ ዝግብኦ ቦታ ክብጻሕ ክግበር ከም ዘለዎ ብዘርኢ መንገዲ ኢኹም ኣርኢኹምና ብጣዕሚ ኢና ንኾርዕ ብጣዕሚ ድማ ንሕበን ኮንፈረንስ ንብሔራዊ ሓድነት ተባሂሉ ተጸዊዑ እንታይ መጻእኹም ሓደ ኢኹም ነርኩም እንታይ መጻእኹም ሓድነትኩም ኣብ ገዛኹም እናሃለኹም ግን ድማ ብመድረኽ ክርአ ንንመዓልትና እውን ክንመኻኸር ይህን ምሂን ክንበሃል ብኣግባብ እውን ክውሰኑ ዝግብኦም ከም ትሕዚ መወዳእታ ዝተገለጸ ሓሳብና ጠሚርና ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ተኣኪብና ክንሕልፍ ስለ ዘለና እንተዘይኮይኑ እንካብ ገዛኹም እንካብ ቦታኹም ብተሓሳስባኹም ይኹን ብቁመናኹም ይኹን ብዙሕ መንገዲ ሓድነትኩም ኣርኢኹም እዮም ትማሊ ዝግለጽ ዝነበረ ዞባ ምዕራብ ብዛዕባ ምብዝባሉ ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ደቡብ ትግራይ ይዛረብ ነይሩ ደቡብ ትግራይ ብዛዕባ ደቡብ ትግራይ ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ምዕራብ እዩ ተህዝቢ ክሳብ ክንደይናይ ዝተሓላለ ምዃኑ እዞም ብክዳዓት ንግለጾም ብኻሊእ መንገዲ ንግለጾም ክንደይ ክዘርጉ እናፈተኑ ዘይሰርሕዎ ስራሕ የለን እዛ ትግራይ ብኸባቢ ክትብተን ናብቲ ናይ ቀደም ናይ መሳፍንቲ ሕድሕድ ኩናት ንምስጋር ዘይተፈንቀለ እምኒ የለን ብሚድያ ድዩ ከምቲ ዝበልኩም እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ጅቡእ ይሓዙት ሚድያ እንታይ ዘይተሰርሐ ኣሎ ተህዝቢ ግን ንሪኦ ኣለና ማለት ክሳብ ክንደይ ናይ ዝተሓለለ ምዃኑ ኣካል ጉዱእ ካብ ደቡብ ዝመፀ ኣለኹ ንምዕራብ ክስለፍ የሉ ዝጎደለና ናይ መሉልና ጥራሕ ኣይኮነን ዝህዝቢ እዚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ላዕላውነቱ ኣብ ክብሩ ኣብ መንነቱ ዘይዋገ ዘይደራደር ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ኩሉ መስዋዕት ክኸፍል ቁሩብ ምዃኑ ኣረጋጊጽኩም እዚ ንኹልና ንናይ ደገ ናይ ገለ ኣይኮነን ንባዕልና ማለት እዩ መምህር ዝኾነ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ብፍሉይ ዝግለጹ ነበሩ ብስለት ይግለጽ ነይሩ እዩ ክንደይ ምሁር ክንደይ ፈላጥ እየ ዝብል ብፍላይ ኣብዚ ግዜያዊ ምሕዳር ክሳብ ቀረባ ዝነበረ ዝህዝቢ ካብ ፖለቲካ ንምርሓቕ ንሕና ኢና ፈላጣት እናተባሃለ በብሰሙን እውን ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ሕዚ እውን ኣሎ በብመዓልቱ ዘይንሰምዖ ነገር የለን ህዝቢ ትግራይ ካብ ፖለቲካ ንምርሓቕ
ዘይተጻዕረ የለን እቶም ዋና ወረርትና እውን ዝገብርዎ ኣብ ውሽጥና እውን ኮይኖም ማለት እዩ ኣብዛ ክልተ መዓልቲ ዝረኣናየን ተጸሚቖን ዓመት 2 ዓመት ዝተዘርበ ብምንታይ ኢና ክነወዳድሮ ብምንታይ ኢና ክነነጻጽሮ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብቲ ብሔራዊ ኣጀንዳታት ናይ ትግራይ እንታይ ዓይነት ብስለት ከም ዘለዎ ፕሮፌሰር ምዃነ የድልዮ ዶክተር ምዃነ የድልዮ አንቶኒ ይግለጽ ነይሩ ባህላዊ እናተባህለ ዝግለጹ ማለት እዩ تا مسرت تاسور أبزي أزلا أو حزبي أزلا تحقق أبزي أزلا توقنا أبزي أزلا تحساس باون أبزي أزلا تمفتح من قدون أبزي الله كلنا سمعنا كلنا رأينا صلى عليهم صلى تحاورنا كل نجارات كن مكت سعرنا أبزي درجة بس إحنا لنا استرفنا زي تمالوني قلت نيرو خاب جزا نعول له نجار يلن نحقه صلوا من استفلين نجار يلن تقال شيء جنايو أوشت أنا سرحون بزح لنا جزا عيو أبزي أو نقميتكم ونيهم تقلل نابلكم توسنون ملكتيكم ناهم جن بب مدرخو خاصلة تزربه أبزي مرجعون ذللي يكونن تناي وشت أنا ون أرينا كنسرح تناي دقون كنسرحن نقول لما بقسنا بيرا واحد نتنا أينا ولا كاب جزا تجمر بيرا واحد نتيهون أبزر ما بزبلة صح تتناخيرو دميقو بوسانة تاتون تسنيو نوفر سلزلنا زي جمرنا بيرا كونفرنس بتاع عوت دومو بوسل كوينيو تزازيمو نكو عدس بلنا وسانتاتنا بهراو حدنتنا زتناخر وسانتاتنا سلامنا كدلدل كسفح زقبر كالو تصقماتنا ون زفتح كل حزبي استساتفلو كل كل نون حساب زغلصلو سلازخونه إذن وسناين كنت تكبر نوفرلو غزينا وصحنا زلنا تزاربنا يكوننا نكربتن وسانتاتنا حزنا ناب تكبار تفتنا حدا خويننا تحقاقزنا نوفرلو بصحنا اينا زلنا حزب زي حاجه خمس عوات فلوط يو إذن وسناين بمولئن ناترغاغفنا نمشرش ان كم نبصحن كم زعواتاون يتامامن كم تاب بدمقت نتفقراي ببخوابهم أرميكم وازمساهم حزون بدمكت مدما بعوات زازيمكم بدمكت ننبوتهم بسلام تملسو ياو كم تخلش عن ولا نقولهم سوءاتنا نذكرنا إنا نقعاز نقولهم سوءاتنا نذكرنا إنا أخيوانا ونسوع زي العالم أو كبرن موجسن نقولهم سوءاتنا تقراي تسعر يغني اللي